رب العالمين الذي فطر العالم كله وجعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب الذي خلق كل شيء وفضل الإنسان على العالم كله كما قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر والصلاة والسلام على سيد ولد آدم الذي بعثه الله تعالى للعالم كله حيث قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه العظيم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إسلامي أيماني भाइयों बुजुर्गों दोस्तों और पर्दा नशीर ख़वातीन इस्लाम मेरे माओ बहनों इंसान की सारी जिंदगी शुक्र और सब्र से इबारत है। इस्लाम की हर बात सब्र और शुक्र के दायरे में है। इस्लाम की कोई भी बात सब्र और शुक्र से बाहर नहीं। इंसान की सारी जिंदगी इसी सब्र और शुक्र के अंदर मौजूद है। इंसान की सारी जिंदगी सब्र और शुक्र की से इबारत है का मतलब यह है कि इंसान की सारी जिंदगी में दो ही हालतें हुआ करती है, या तो शुक्र की या सब्र की, तीसरी कोई हालत नहीं होती। इंसान की जिंदगी इन्हीं दोनों हालतों में हमेशा गुजरती है, चाहे वो कोई भी इंसान हो, बड़े से बड़ा मालदार हो या छोटा से छोटा, मुझसे तलाश और तनहार है। इंसान जैसा भी हो उसकी पूरी जिंदगी सिर्फ दो हालतों से गुजरती है, तीसरी कोई हालत नहीं हो सकती। या तो इंसान ऐशो आराम में होगा, आसाइशो राहत में होगा, फराखहाली और खुशहाली में होगा, तो इस्लाम ने ताकीदी तौर पर यह हुक्म दिया कि अगर इंसान फराखबारी में है, फराखहाली में है, खुशहाली में है, ऐशो आराम में है, तो उसे शुक्र करना चाहिए, जिसको पूरी तफसील से गुफ्तगू कर हो चुकी है।
دوسری حالت یہ ہے کہ اگر انسان اسرت میں ہے، تنہائی میں ہے، پریشانی میں ہے، غمخواری میں ہے، افلاس و فلاشی میں ہے، اللهم صل على سيدنا وسيدنا وحبيبنا وقلوبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة كما تحب وترضى. میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام کی ہر بات صبر اور شکر کے دائرے میں ہے، اس سے باہر اسلام کی کوئی بات نہیں ہے. لہذا ہر انسان کی پوری زندگی صبر اور شکر سے عبارت ہے، یا صبر اور شکر کا نام ہے. اس لیے کہ انسان کی فقط دو حالتیں ایک رہتی ہے، تیسری کوئی حالت نہیں. انسان یا تو عیش و آرام میں، عیش و عشرت میں، آسائش و راحت میں، خوشحالی اور فراخاری میں ہوگا تو اسے شکر کرنی چاہیے. اسلام نے کہا کہ ایسے موقع پر شکر کرنی چاہیے. لیکن شکر تو لازم رکھو، اگر شکر کرو گے تو ہم اور بھی زیادہ کر دیں گے. لیکن اگر وہ اس حالت میں نہیں ہے، شکر کا بیان مکمل تفصیل کے ساتھ ہو چکا ہے. اگر کوئی انسان شکر کی حالت میں نہیں ہے تو صبر کی حالت میں ہوگا. یعنی اگر عیش و آرام میں نہیں ہے، فراخاری اور خوشحالی میں نہیں ہے، تو وہ تنہائی میں ہوگا، غمخواری میں ہوگا، پریشانی میں ہوگا، افلاس و تلاشی میں ہوگا. تو اسے صبر کرنی چاہیے، اسے صبر و شکیبائی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا